gidi se why krado pa se ubeti ensem a free nyankopon akoa ene yenya no kasafoni so studio ha no na se ne yeni ni hia ensem a ya no ka kyen ma ye hodwiri yen na afi na wie nyina ko wie yen se ye benya fa hode ne nanso nyame ya dom ma ode ena kyen ma nyame akoa be ka yen sa na enye obia se nyame akoa friend Pastor Jacob Bawa awoda asoria na asafo friend so Glorious Dominion Chapel International wo atonso ginya se ene enso ye star aka no ka studio high ne ba we cheche nkomo na papa ye oba ya na o cheche niam ahudu obebre na encheche ni nko wiase no na obi ti se wo a wo hwe yen wo ba bibia wo bia no na wo nso wonya ofa hode midin ade kofi poku na me na metrem akopese dwumade no ebekọ na wieye na ene ensem a ye ka no ya de efa ho efa me ho efa busua ho ene efa oman mu nyina ho te ho behia se wo hwe yen a obe ntem no ofro obi so oba be ka ho na mu nyina ma hwe na megiri se beboa mu pa ye hwe emmemen ana abeben ose amwa enkese ahodo obi wo ameka se bobodi abeti bobodi aboa bi ti se nantwie aboa bi se odwan to de bi kura ponche ene emwa kese bi wo nguram ene ade bebre na wo abeben na abeben makomako nan bi wo trosemu a eyade a ha dwene papa nyankopon eka ho asem na ene eno ene ade titira ye ba bedi ho nkomo abeben bi wo ha wo bi abusuamu a edi ninya ebi kura na meka sei nwa adwiri eye nokre esanse anye abeben nyina ene ye adepa o bible mu obi wo nso a edi nipa nyapa na no ene ne nyame akoa agyembra oni ye ba betwetwe nkomo ho tiba me kona me mana kwa ba na yemfiri nkomo twetwe na se chavo mo akwa ba ya bibi aboko de sorry boko de Yesu adom bibi akoso ya da Yesu asi ya da isha ya chekaka nya asanketo se adwuma ya se mfu do so a ye ni na ntia be ne dey ba mani age pa se ene mehia wa anya ne sanso so a enyi o tana fa akonso a o te wa de so yo se tembia no utu anamo o utu anamo ade uhia ne mba o te fa akwa ade uhia ne mba o se utu anamo ansana yeah, former president Jerry John Rawlings so say anoman to ojina enti ebanisa so ani nyina kai duma ka ho ne hia na ye kama but then many ya chese me sa ka ho de nyame ase enyame na aye sa pepe na ama ye hia enye nyame nipa bi entumi ma ye ma me hia ne but enyame na aye ti de besi bia no se de tworo no me ye ti ase na de ase da ma nyame esanso na nim bi eye ene wo ye ma ye wadawoma ye free ye nkomo twetwe na sintimi pese wo de ye hye awrade nyankopon sa na afi ye tisi kwan so ye bom pai ye da wase ye na ja wo soro anwumre ye hye wani monyam bebre ye kanfo se wasan de ye na ba be hia if you just studio haba wanim ye mpai bo ne se wa ho odene en hye de Muhammad tumi bia mfiri wa be ma ne homre so odene me ye bresa tumi nase onkonkron be kasa efa ye mu anwumre yi be kasa asem aye ka ento akoma biara so se tumi bi pegya ne homre so mfiri wa urade a esisa tumi ne kwan ye de enkra hye won sabedi hene ewo nkomotwetwe mu ewo Yesu di mu ene ye bompai amen amen ejide se bia wo bia no waje so na oje so saade ane se free enkomo twetwe na se ado no medi kan no me ka chew se ye wo mema ya hodo enan the four horns ene ye ba be ka ho asem na ni nyina tofa bon be kwa kowie se ya ade a edi ni panya because ya fasa topic ne se na be ya nyankopon be nam nyankopon akwa so no be breki enuma bi atisa bi atiti nipa so no na watuma nya afa ahodi no kwaseme wo mu ne se wonya afa ahodi a sofo na ni je be wie ne peye enti ene ya fasa topic we ya ene ye ka ho asem papa mo akwa ba bio ya ija na mami musa wo mi de na minim se ye ka abeben a emprepi no na ebia ye ka aboa bi ho asem se ne oti se mebo emboa bi din ti se odwan na ntwie ne emboa bi akeka ho na nka emboa bi saa na efi se ke ka abeben a ye ka dia momo na minim abeben makomako enan ye be ka ho asem ankasa sen ene ho asem se ti ankasa yo
atiefo bi a wo hwe me ana wotie me bia no emfa na so ema me ye ko before I ba betena fidie so say ye kasa na wo de nyame e de adom ye yeah hawa nyame manamu ene nyame fa ye nso e de ba betena ha say ye nkasa nkyere de ma menyini se obi hu ton wa abrabomu a ukọ ni nipa ne say omra na mo kọbọ mpa ye kura wo view Ebi ala mtanka asim bi se ebra na o mampanyin akufu ado ebepe Ghana o mampanyin adi no ye call for all night obekọ ne ma bekọ and eko wie the battle is the Lord yes obekọ san se omu pe bibi but na yemu sa sesesi pa o call for all night o momro obeka se o mabre nkura ne tituru beka jo se o mabre o mundum ye de ema because the o mo pe no omusa kan wi temi jiri sa abrabo mi so ho towa ensem se bi wo mpa tie ba se wona mo haw ne amane mu a ene wo se o ma waso e ba ensem se bi ho na tie se de be ya obefamu nsem a ebetumi aboa wo ama otumi ade wo ho okay e de mesre se obi a wo tie mi sa abre bia e de na so obefa me na wo tie nkomo na ye di ni yie because ya hintasem se wan ni akire ya won tie ase yi amfa waso ene wakoma ni nsem a ye kan ya cha won tie ase yi obefa ne tra we se be ka sa bebe ma akoma ko na we ka se die ya bebe die ona ma bontra ba de na ye be ka wa se nyini kese na bebe ntuatua ho ohunu na ntwie na bebe ntuatua o bebre wura mu a omo wa bebe pa e bi ma bebe kura so sene twie dia wo de wani ade omo wa oma beben wo wa koan aye bibie wo ho ukosi asa amoa na udwane because e wa nwane a wa hwe ni ya obetumi ade aha wa brabo eti no wasam nene ye ba be ka na fidie so de mesrew se wo tie ni ye pa na hintasam ye de ewom ebia na ya ntumi anwie ye be san ba betoa so na ma kire wa hintasam a e wo saa de ewe mu because okay in Bible Zechariah chapter number 1 verse 18 na Erade asem ma ye tie ase se ebra na odifo Zechariah ne obofo ne nam no na ohunade bi na onhunu bi da na onhia saade ne bi da na onkoto saade ne bi wo ba bia da eto ohunu ye no na ye na de foforo na ye ne nwanwa because we ase ade bia ohunu bi da ade bia wo nhia bi da no sa etowa na amawa ye mobo the Bible say wa wo hwe menyabre na kenkan ho yie o se na obusai obofo no ne nam ne se opegya nani no ohun se abebe makoma nan bi apegya ne humene so aboni mu ase apegya ne mu ana obusa obofo ne se ade we de me hunu bi da na ade na me hunu sesi yi ana obofo ne ka kire ne se eya beben asori aka Israel Judah ni Jerusalem ayadai agudem baba mi ntwa no Zechariah eti ba ko yimudu enwotwe no be kan se na bia obi bo se nya otirim na wobo e de aka asem o se na me ma mani so me hwe na hwe na emen enan enie dunkron na me bisa obofo a one me kasa e no se eden ni yeinom e na obofo ne ka kire me se yeinom ene men a ebo Juda Israel ene Jerusalem epeteye no aduonu na awurade kire me atomfo ba nan na me bisa se eden na yeinom beyeye e na o se yeinom ene men a ebo Juda peteye na obi ama ne tiri so no na otomfo ba nan no eba won ehuye se wo betutu amanaman wo ma aben so etia Juda asase edebo won peteye no emu amen onyame asem na atofom se de na ma no kuzu ameka no e na awurade asem abie ne ma no so e de akere ye o se na ohunu saade na obusai enjo na ogina na nche na obusa se ana we ye de ye e na o se we ye abeben a abo Israel Judah Jerusalem ahwete
ama mmarima towuram ama nipa ntumi ntra wo mo so omoto so ba ayade bia obonefo ayi no ama wo mo se omedi wo mabra bonya eti se de na me ka sai wonam wuram na kosia mmo ni bi pa even omo ko anajo ha kokunkumwa no omotumi sia boa bi all of a sudden na omo ye mahye wo mo because aboa bi wo ha be hye no wuram abebenye tue ni tiri so no wan hwe ni yi a obeto wuram eti bible say na oguso oni ni di nkomo busa nse na we de me wuru bi da no se hwe we enama Israel fo ene Jerusalem ne Juda ma emerma nyina to wuram omo nyina bo ahwete omo nyina yira because omo ba se omo ba beti emerma ene abusua ne nya eti na wo se omo dwane ye be pesa me ma oti ase ne se wa abusua wo firi mu no bibi abohu wa braba wo bo eniema bia woni wodi ehu eniema bia wada ya sumu wa hunu sa niema no apagya ne ho mene so because of ye die ne wo so wonti eti amanne wo ye biribia na usuro amanne wo tuo na mobia na usuro amanne babia wo firi mpontumi mfa ho na anya de ensi ho okay amanne wakwadane akwa ewo bi man so amanne wakwadane akwa ewo asase bi so a wontumi nyadai ebafi okay eti abebene yade a obonefo eba ne homene so esortie nyame nkofo esortie nyame man esortie nyame adehye eti omunyina yadai ebopete ti kuro no da ho mpan asana oguso one ne kasa ene wo ne se he ewade nso yatomfo mako nan eti tomfo baako bia gina ho ma beben baako okay tomfo baako bia gina ho ma beben baako die bentira because tomfo baako ntumi meka beben nan nyina yada efom because mo ho dere o be strong okay tinyankobo yi sa ne o ma nan no se eni gwewu de ne ma medie sie na ode akodia so yada e ma tomfo no okay because mo ntumi mansa pan ode akodia ma wo mo se sa akodia we na mo mfanya da enko fesi wo mo okay se de be ya me ma ehu eni suro atom so mo abo apete no sa ne ma ne betumi afiri ho na me ma timi asan dai ababiem ye ka Yuda Jerusalem eye kuro a onu nyankopon ma na ye dai etimo adentina in this case say abeben bi sori a onfa nko ba bia se nyankopon mamu e na ode sa de ne eba se de bia na me kasa se ohaw no behwa nyame maso e na wokese ohaw no obehwa nyame maso e na wokese sabe me no kasa obi ababa busa asor kwa won ko bio obi ababa busa won som nyame biem because how now what team no what train for 30 years what team for 20 years obi atra ne die for 50 years na baba bu totally say obi gi bia wo so fu bia bu biem kanyankopo wo ha ka adentina me bre say ma som nyankopo almost 15 years 20 years adentina sa ha oni amane ni nyina ateme so te so fu di kura na na wura ho o te so fu di a na de bu profo no because fa how nim obusa mo se ade nyame enka me ho ana boni bi na ma yenti ana sa wo how ida so dam so e de na me nyeye afori e be na me moye tight be na me ntua ye eti aman ne oni nyame wo problem ba de me pesa me come out here say nyina ne se e bre na nso ma enne obra so okay how ni bia wonam bia no frenyame akwa frenyame dinfo oti ha na ne me ni nkomo na awurade abefa me so ama beben biara asoro wo busuam no awurade di sa akodia na ede ama me akodia ode ma atonfufo se omomfa nko no omo ne abeben nkodia sie no awurade di sa akodia na ede akuta me anwumre okay freme na intasem bi ayede ewo me mu a awurade befa me so akasa hintasem ne bi a kire hintasem bi wo me mu a awurade befa me so ama sa hintasem no onsa atumi aka ho akwankire hintasem bi wo me mu a awurade betumi afa me so ama ogie ne fa ho dia ye de aya odia emie ono nka bi da se mabama bu emie ono nka bi da se Kristo so mu pa ba unya mpa ba awurade wo mre ade ma ba awurade mre no aye nne awurade mre no ye nne ene awurade de ma ba betre ha nya moto ma wo ha bi si ukwan wo de bo modi se number se egu screen so ma fra me na ono ma din komo na ene me ka de se unkura se awurade ma wani mu ase wo ne ebra ba fra me no awurade ma wo ba mu wo bra ba fra me no awurade ma wo nsensifo wo bra ba fra me no bo modin se o ba fra me na oni nyame akwa be din komo
na awurade ba fa me so ama nkunim di bia wo se wo di bia on se timi akasa papa nyamisha opa se ne papa e kan utimi wo se wa hunu se obi wo ha wa ho kire mu a Nyankopon be nam ne so ana ne nsa so ama nipa enye oje ntimi sere wa wo de numbers na da kasafoni no so no fa mu ba ko na fere papa wo hwe numbers na e wo ho no a ni nyina e WhatsApp ni nyina e WhatsApp nti wo betimi ni Nyankopon adi nkomo e WhatsApp ne so na wo de share ye audio say ye dem wo fa na wo ka wo ye voice kwa na wo de to wa papa wa da je so obeti na de hawo no ono wadi hu nkomo na Nyankopon nam ne nsa so e de ajo to de fa na frɛ na papa e wo ho sɛ watu no wasi wo sɛ Nyankopon nam ne so emwa ade ba ko me pese wo so ti ase sɛ bia wo busa nsɛm bisa bi e wo mu e bia ba bia wo no me wo ntimi nti nsɛm bisa na wo busa no but me busa papa sɛ ye ka sɛ mmemmɛn ana abebe mako nan e di nipa nya o ni fie sɛ ne bible na akonfirm no a me pese me busa papa sɛ sa abebe enan no enne so ko literature mu aye wade bi afa ne simile tese ade bi nseso eya abebe nan nan kasa na enne edi nipa nya anaso se enne no ye betumi di bibi agyan ememe nan na kasa gwei agina ho abebe no a enne edi nipa nya papa ye hwe se abebe nan ne ye ka ho asem enne ye sa abebe nan no a ema Jerusalem fo ni Yudafo no mo maka ne bopete ye na di ye so anasa ye di bibi betoto abebe nan no a na ye di hu komo ya de bibi ba toto abebe nan na ene ye di hu nkomo no esan se obonefo wa kwa hodo bebre a ofa so soriti nyame ma okay obonefo wo kwan bebre a ofa so ebre nyame ma ase obonefo wo kwan bebre ofa so ma nyame ma ba mu bu etu ofa saa niema ne so se de be ya obetumi di ayedai a break you life ofa saa niema so se de be ya obetumi di asɛ wa brabo ofa saa niema so se de be ya obetumi di ayedai ama wa bema buo kristosumu to obetumi afa akwa hodo bebre so ohun sha aboa ena gina wanimu a otua bebenya ode ba wo so aba bepemo na nso so wo honhum no obeun se oyie die sha ase se ba na biribi boni bia ma ne homene so sa ankoye yare a na akoya wo mawuo ankoya wo mawuo a na akoya wo haw ankoya wo haw a na akoya ka aba bedi wa brabo animu brasa umpega ebeba se cream ana o breakthrough bi baba no na o how bi ade no waye dai aba beba it is how no ene me di gina wa ma abeban mako nan no medical ka ho asem se abeban no ene mentumi nwura mu nko the deepest but as time goes on na ya kira no me kira ekwan a ya befa so ana behunu sa ade no se wo hie bia physically spiritually obehu se this is adia authority am abrabo a na nyame ni pa na nyame di fo ye de eka ho asem e Kumasi online TV enti sa abeben no e ye how bi obonefo e bia bedua ye busua mu se empeja bi ba ba so a na bibia ba bebom na how bi ba bebom na amane bi ba bebom abanye me no kasa enye asem ketuo ene kame se nyame ma wo problem nyame ma ti wo hawo nyame ma ti amane mu obi kura busa se da bia na mtaka asem se urade amantamu a ne ma bejane afiri ne na ase because na obi te se nyame nipa bi kasa wo afidie so a na wo dum na afidie because of ya mra me blemu wo mo because of hawa wanantimu abre ma da bia me kasa wo haw nipa ba ko pe na okikuta no okay oha bia wona mu bia no nipa ba ko pe wo ho na okikuta no eti onde dia Nyankopon be fa ne so age wa firi sa wo haw ni mu but how can you know say no ti amani nipa bebre na wo ntwetwe de ofiri we so na okọ we so because onim say we na ne the problem na anu ye wo to obekọ ha obetra ya say no ti eno na me kira say mama wo be mumu okay men trusting ka say wa be mubu nti ti sofo bi nka na e wo say wa be ya da ebu apart from say bia sa sofo no wo de wo ha wakoto na nim a wantumi aya dai an so wo ama onu e na wo sa ti na no kasa na so hu na bia ya wo say onu no wako nchen but wantumi aya dai amwa okay eti you need say obesan find another so wa erade be fa ne so e de safara de akutawo eti say na abrabomu ni nipa won twetwede me no kasa sabre obi ababu me no kasa sabre obi tiwa aye ne say on fa to nom na wo mu because hwaniema e
bobɔ ba ne so a ɛsosene wɔ no ankasa na brabo a wɔbɔ ye otenu sɛ sa how no to no a hemfa no ɔbɛfa ɔbɛnya wɔtie by ne ɔtie no ne awurade a wɔde ma ba bɛtena afidie so sɛ me ne wo nkasa memma wɔbɛmubu memma ɔrɛho awurade bɛfa me so ama ɔhaw bia wonam bia no afiri wo so akɔ amade bia wonam bia afiri wo so akɔ obi ɔha bɛbɛ asɔre ne so yɛ yareɛ yɛtumi de yareɛ ɛto ne widie mu yɛtumi de ɔhaw ɛto ne yareɛ ɛma no ɔbɛnso one of sa na ne widie mu ne nkasa mu yɛ dɛ ɛhyehyɛ no ɛyɛ bia na mebusa sɛ widie mu mpo no sɛ yɛasogya wɔ mu mpo a ɛbɛhyehyɛ wo saa yɛnsogya wɔ widie mu baama sɛ ne nkasa mu na ho hyehyɛ no ɔkɔ hospital so a yɛde ne bɛwura mfidie mu so yɛhunu biribiara doctor bɛtwerɛ report ama sɛ yɛhunu hwee ɛwɔ ne widie mu nanso so saa adeɛ no na yɛde di ne nya saa adeɛ no yɛde se ne sikasɛm saa adeɛ no yɛde brɛ n'animonyam ase saa adeɛ no yɛde toto n'abrabɔ ase saa adeɛ no yɛde bu n'abɛn wɔ kristosum because ɛyɛ dan a sɛ saa nneɛma yɛ a wɔkan sɛ ti nipa baako so a so wɔ sika dan makora na ɔde ne sika no bɛko saa ayareɛ no a eventually ɔwɔ sika sɛ ne si tie ne sika ne yɛ dan ɛbra ase agyapadeɛ bɛduru ma bi na afei ne agyapadeɛ wɔtɔn de ayɛ dan de akɔhwɛ ne wɔyareɛ enti ebesusu sɛ obi wɔ haw ne amaneɛ mu sɛ ne wɔkan a na kyerɛ sɛ abɛbɛn bi yɛ dan edi ne so ɛna sɔre tia no abɛbɛn bi ɛna asɔre apagya ne ho mene so ɛno nti na meka sɛ because hu aboa a ɔbɛpɛw ayɛ ɔbɔne a ɔhu na bɛbɛn no epagya gyina hɔ epagya gyina hɔ eti sɛ wanyɛ very care wanyɛ ahwɛyi a abɛbɛn no betumi ade adi wawu abɛbɛn no betumi ahaw enti sɛ nkunimdie ne ba bɛba a bon sɛ na bibia ma ne ho mene so bibia ma ne ho mene so enti obiara ne ade abɔnefoɔ de ne namu obi anya yareɛ ma obi wɔ hɔ a mpagya ne bɛba na ka abedi nanim ɔrɔ bɛ sanu sɛ ne ka aba abedi nanim onye sika tɔ ne nsɛm a ne ka abedi ɛda no na kafoɔ bɛba bɛda ne ka agisi yɛn ho sɛ 29 fa na 30th aba kyɛ sɛ yɛn ho sɛ ɔbɛgye salary a pɛ na afei ɛda no deɛ de police bɛtaata wabra hɔ ɛda no deɛ de police bɛha wabra hɔ yɛma wɔn ne die yɛma wɔn na fie jesus saa sika no ayɛ dɛ wɔtu yɛ afiri hɔ nom meka say the ekuta mpɔntumi ntua ka no and every month bia ya monitor every month bia monitor na kwa de ba wiase ba yɛ dan o kwa de bɔne nkwa no wayɛ e ka ba kwa na wo de every month bia ya dan o ka sika ba wo nsɛm ani aba ba dan o ka kosi kwada nkwada what if akɔ papa ma me mu sɛ wasɛm bi sɛ yenim sɛ ɔhane amane bi ato nipa bia no wɔ honhom a yɛ dan ɛta kyerɛ yɛ wɔ bonsam na nkasa sɛ ta honhom yɛwɔ adamoni honhom yɛwɔ mpanini ne tumidie ɛba bɛsi abɛnfo abosum tumi ne ade enti saa abɛbɛn nan yi a ɛde ɛhaw kɛseɛ de abrɛ nipa yi yenim sɛ yɛ abɛbɛn but honhom bi tɛkyere ti honhom bɛ saa ne tan saa nneɛma ne kyɛ de di nipa nya saa ɛnyɛ ɔsɛfo honhom ya ɔsɛfo mpɛ sɛ ɔbɛkɔ w'anim abrabom yɛredi bible no ɔse na saa deɛ no bɛbɔ Juda Jerusalem ne hwan Israel ma yɛ dai ɛbɔ pete mema dane ma enkurai amaya ya bobɔ mu di yo maya kɛse a na nyame ne yɛ dai ɛwɔ mo Nyankopɔn maya haw no nyame fie na yɛ dai ɛwɔ nyame fie na haw no wɔ ɛtɛ Christopher kame sɛ ye yi Christopher bɛ 20 bɛ gyina nkyɛn a emu bɛ 3 pɛ na wɔ fa ahodie ba mu bɛ 17 ne deɛ ɔhaw a wɔn nam no ɛnya asɛm ketewa yɛsesa wɔn haw good da brosai ɛtoa so bɛ mmiɛnsa ɛbɛtumi ayɛ ma ɛna no na madafo bi ne mi di nkɔmɔ so ɔkɔ asɔre me mu asɔre ne di me yala me mpɛ sɛ ɔbɛtena fidie so na ɔde wo yɔnko asɔre ana ɔde wo yɔnko sɔfo ɛba bɛkasa abɛpɛ ayi ɔsɔ ɔkɔ asɔre no ɔmo yɛ program na ɔmo wie program na me say 2 weeks program ɛna ɔhyɛ da kɔ bi ɛsɛ sujafoɔ program no ɔmo yɛ mema ɔmo ware ɔmo ware yɛ ɛma yɛ purposely for ma so okay ma it's madam for so what say ya no ɔse no ɔbɛ kobi ɔyɛ bɛɛma sɛ ɔkobi na ɛgya ɔkɔhwɛ to bi ade dia to ɔsɛ ɔmo wie program no ɛna ɔmo yɛ sɛ ma ne nyinaa wɔ bɛɛma office ɔyɛ ɔkɔhwɛ mu madam for no say owura dan ni mu no ohunu ma ɛwɔ dan mu hɔ a it's over 45 years to 50 years ɛna good dan mu a ɔmo yɛ sujafoɔ ma ɔmo pekunu 45 me se me kam kyerɛ wo madam police no nya suja ni sɛ because they attend so so ma ne nware no watena ne so akyɛ ɔnyɛ adwene so ɔbɛ free ne so
One minute, because young say whom ye, to one say whom ye, and ye, a yet daya, this I would wash from. Obi no konto kwa no timua, on fa wati kon hwe fam a, young friend so ya winner. Abrante bi e me kai pa mre bi no tumi me pa no bo me pa papa o hie mi bi o person bo me na me say no tumi mi nti so who say sin ni wonu sin ni manu wakeka who say sin ni wonu de bi o be show bi ababo sa pepe ne tie sa pepe nto so wura dem o hwe ma o mu gina ho 45-50 years the least cry was 35 to 40 years and o mu good dem o call themselves so mu yesujafo ma o mu pekunu oso wura bo a obo na ni ba ko mienu miensa na ose no we dey me size ni ma me mpini machinko so ohun ma ohun omun kete si abre mo tim say yes amani aware ba ko me no ka say obi a fight one be pem ne sankan ne nsakura be ka bia nya papa ne nsakura be ka bia enche da nya papa ma no ne nsabe ka bia enche da nya papa e ma no ene kamia say wiasefo ma no enya mema papa obo so mu ye aware wo mo da na Christopher ma Christopher na ehuna mane pa Christopher ma ehuna mane na so wiase ni ma ebetumi anya bema bi obajeje ne so te so hema one ne betena obekrokro no obeye bibia e ama no na no sister bi free US sister Abrasa otie mi a ya mi shira o free free US and was say sofo nam say yes and was say behwe akwa bi akoto Range Rover new type their man girlfriend. I'm so wow. Tear rubber their man girlfriend. The girlfriend. Range Rover tear rubber. Co factory I'm same or see new one. Tear rubber and their man latest model. And their man girl. Their man. Their man girl. A bompire sir for Bema Marco. Onko benya be ma so trom kwa no di ku ebro boss Christopher ma ya be boss just one person bako just be ma na ni ambo wanim obabo esana bebe ya asori ba busua mu nti obi so dia akofa benum sasa onko adai da bia no akofa kohwini be ma e no akofa be ma no so ware no de kohwini be ma no so ware no opon ho modin be ma no ware no yo bia na okrokro afedie be na aba be ma no suban asesa be ma no suban asesa all of a sudden say ohunu dia course nti aman na okunu a ware no na onim say black ojo ware no ene wasesa esana bebe bia apegya wa busua ni mu amane homene so e wa busua mu apegya ne homene so wo ye ro for de na bebe ne be wo wa mo edai akokoto ba bia nsese akokoto eno na numere awade afam so de mama betra ha awade de akodie bia mame se abebe biara asori wa busua mu asori wa adwuma asori wa brabo mo freme na me ni nkomo awade be fam so abubu sa abebe na firi ho ya misha papa abusuafo ahu hia pa sanse fa ahu de nipa bie ni wo beka se ope enu nti na mpanifo ka asem bia wo de ya bo se asem pa ko de sira ba bia no o hye amane ne ohaw ne bere a wo namu a na hu be hia so wo be frɛ papa Pastor Jacob Bawa awo that Glorious Dominion Chapel International ye wo atonsu ginyanse na emom se bibi nti wo akirichiri na wuntumi emma eno na yesefa numbers no emu bia na frɛ papa na ne papa nhase eni komo abusuafo de ewo abusuamu no uhia de owo ani no akemu asemacho to de bia udu fra kwantom na abaye papa ni o mami ni o no awrafie abusuam unim de ewo fie wo a wodo na esi wo akeka che won heka be hwe huye enu nti na wo hia nyankopon difo nyankopon ako a wonim fom na wonim huhum asem obebo huhum na wo so na montuo aye jojo ne sa nti na wo so ofre papa o de WhatsApp line egu kasofoni so fa bia ne friend numbers na wo ni nyina aye WhatsApp o de tie bia no frɛ papa nyame na mensa so ebejo ye ka ememe nan a Bible aka wasam Zakaria etiba ko yimudu ngotwe no o kan sem bebre fa ho abeben na ya timi bo nyankopon man hweteye na emema bra nipa timi towuram ye pa ma chi kwankwa ye hu omo na mema towuram bia ma omo etebia etise ti wo hia so beti asemi no tie nie na bibi ni a nyankopon akoa atumi aboa okay be se me bu se nyankopon akoa
se wo kan bebe nan na no ene di haw ne oye ne kese di abrewe abusuam na ye bretiti ya me busa papa se wo kan trosem na o se mi hunu yi kire se ebitimi aye daye so mu obitimi so daye na aboa bi echesu no tum se bebe a obi se radi obeti na ni se ubusa no a mejiwu se na ntue bi pam na bemben kese na enya asam keto Sadia no na dimi wura da yesu mu ma nyankopo yi adidi kira na papa yo am say obusa nipa bi a wa asasi so emfa da yeso eni agro isa say da yeso ya ade bi a ebi ehu yi bada bia na meta ka asem so kire obi so be ye gidi ni a empese da bia be so da ya ede o se to mde bia o so da ya ehu the moment abe hunu sadia ne pe no etume buawo ema hunu ba bia woko ba bia wuchina okay etume buawo ema wo hye ho ntene etume buawo ma wo empower yourself yeah sadia we die mahunu e wo say metumi declare fasting bia 3 days bia 1 day na de bompaye eyi sa free say ma pa bo kra so ma pa bo sorry ba nya som emu hye kenawo enye da bia na wo so obeso da ye na bia ewo so bu anum na wo sere wan hwe ni yi a ebe endo ano kwa asabo to wo hwe hu ede wo haw bebre bepre wo hu na asemo a wobusa ye no on se o kasa no na betane ruade na me kan sembi se nipa bia ba asase we suso bra nipa bia tu kwan se okobo bra ba fi obia ni wa sabi obetu kwan se obi man so na ye ne fe ene wakotena so obia nya bibia ya papa nipa bia wa asase so ope obia nim de ekoso obia hunu bibia ya papa wo hu ba me busa se ene nkofo bebre ti akwantu mu a omabemo bu otu kwan ba ontumi nka na kwantu mu nsam nkyerɛw onya ya nko besa abafie ba de fie no so a wo ba no ye na wo na chi bibia ni na chi ya soja because ya piawo ya de afirifie ni ya de ato wa kwantu etija no ya so wo chi eti eno na wadwene ho ana wo se no efie kura be sa akwen su kura no ebe kwa akwen se bebre because me took quite over 25 years over 30 years a mapatro bi man so me se me kwa kobobra me ka se bi kura busua sika ne ya apagade ama se fa tukwan na wonya bibia wa be fa wonua no mo ana so wa be boa fie ba o tu kwanya papayo o tu kwanya ni da homboni o tu kwanya se wa seda o tu kwanya se bia ni tirimu na adene o tu kwanya se bia o ye so wicked se on be so wa be boa fie da bi da dan so sa wo kan semwa o kan ye ma odi na ni hunu kyerɛwa wan hwɛ ni ya o don sabe guti yesi nya de omofo ko wura bia no ko ma ba fi ba ka o eniema bi wo hu anu aka na no atom di because eniema no body kokko eniema no body hu sa de we de ma bie so emfa nkyerɛ obi a akwantu ma service e kan de onim obi so je eti nyese o fa na ote akwantu mu no o ye so wicked nyese o fa na ote akwantu mu no o ye so se ni tiri mo de se nya na de so baba be for but niema na ntoto yie nya dai e ma no onya nka opɛ onya na ka na busuafo na wo fasefo nyina wo ne nkyɛn omo wa mana hodo so anka opɛ enkwade be ho ahwa ne ho e ka bia sabre nko betumi abetena fie na nka ne wo fasefo ne ne ma ene ne nuanom so didi ma ne bidi ba nya buapayo de ekoso no ekoso e sori tia na brabo etutum tena se me wo fa kan so ba be fa metu kwan achewo ohwe me wo fa anim saa no o ma be fa me da bia na metu nkofofo se obi tu kwan no so ba be fa no me fa wade ohia ya mpaibo de ohia se obabo mpai ata na chi ene ma nkoyie ma no saa o ohunu ne ma so yie saa me ka se obi pepa kra no de ya adwuma ti boso me so scan kokoto ni pana council mu ene wate de wo pa ene wade ne de aketo abi ama no sai na obedi sai na wade be ma no sai na wade be tua ne dan ka ba de me pese me ka tro ne se wo nti na awurade amama betena fidie so wo nti na awurade ma me kasa wa fidie so wo nti na awurade ede ma ba betena ha sa me nka hintasam emfa nkyerɛw na awurade de safoa akuta me wo yie die safoa
awurade de ama me de here so baba ma dia fra me no ka chem se nyame nipa ade we na me namo na me nso so makwa awurade anim ane awurade akasa se awurade wo ba problem odi aba betuani ekwan be na yemfa so safoa be na yenyi mfa ye de emfa ma no because who efficacy mu a da bia wo de safoa ontumi mfa da we safoa nkobie we ma no enti problem no esono ne safoa awurade be ka chem se be mfa safoa enya de ema na wotumi dia ye de abie pono no ye de safoa bia ma wa ontumi mfa bie wo pono se unko jedan na se room na ye dia ma no room number 10 a uhia room number 10 key and a key want to mean for room number 11 key go be 10 man and you just 10 no be 10 11 be 11 12 be 12 e hintasa na make catch now it is a why when you problem no what be come be a unya no yie hallelujah because yen to me ko fa will be problem solution fa me solve dia man nya ye wo dia no na wo say yakwa awurade no eni awurade kasa say awurade wo hawa o hawa wa de se namu o hawa o ma namu ni etisafo bai en wakwa memfa nya dai emma no na wo mfa miye ne pono powerful papa nyame show na unse akane no uko bible tro se mu ase de na wo kan ememe 9 no ebaaye no makomako 9 ne baaye no a ebe hwete nyankopon ma no ekoye no nyankopon sa ma atomfo 9 so baaye ema omo ne sa emmen no bedi esie ema de eko ukan kwa otum se nyankopon de ne man esa ye de esa baabi o enne ye pesu yi mami musa enidaso wo ho ana oh enidaso de bi wo ho enidaso wo ho ma de nani abere okay enidaso ho de ho ma obi a open enidaso enidaso ni wo ma obi a watra ne to so enidaso ni wo ma obi a na bama butu the sense on person obetu na mo obi a ba enidaso ho ma wo mu a wo pese otu na mo pa na nkunimdi pa so ya de ebere wo mo da bia metra metaka David asem Bible say David ni na srafo nyina ko no atamfu besi wonachi ayo mo pasa etwega to kuro ni mu esai kuro no se side apade ne ma wo mo won fe ya da edo mo koi ba David bai wan tra no to so David amfa anya wosu David amfa anya awreho David bie na no se wosu esu na wosu no aya ne nkonfo a wono mo koya omo ye o maje se omo be si na bo o be sori atia no because no mo put blame to David say David na ma we nyina ya de aba because enka unko enka srafo ye nchemu be me yensa na nka yemfa me yenu nkwane ma bi musunya de enga de kro no but o sesa ye nyina de de e de ko de me pese me kire nyina na se enidaso ho ma de o pese onya enidaso ni ho ma obi a o tene to so enidaso ni wo ho ma obi a on pese na brabo be sesa ba so pese wa brabo sesa de ni enidaso ye de e ho e de ma okay papa manya message bi wa ha na lady bi o Stephen Mabel or Ohio. Now, I say, God bless you, Papa, for your word. But I want to ask you, if somebody is going through a lot of stress, can that also be classified as such? Or this will be stress? Yeah, can. Ababe, edano. So say stress. It's me kwa depression. Yeah. Na better no how can say dia to nipa no so to bisa say o see a friend no maybe or high say stress the nipa so na ko da ni problem ke se de so no a eno so betumi aka say eye meme nan no na emubi na aba ne so ana oh so far no say say de okay eno de enya de bia na eba nipa no so a obetumi clarify say abeben na asoro we nipa na brabum okay because ya won dem bi wo wa physically also deal with physical yeah and spiritual also deal with spiritual it won't to mean cancer na mani mienu nyina mom e ma ne nyeye okay won't to mean come man nya dey okay enti the assess spiritual treatment no e was say you treat to the say physical treatment no e was say you treat you okay we so every kojo ata or say I have a lot of problems that I can't disclose now. In fact, I am really suffering. I am watching you, Papa, and I'm very convinced that you are the man of God that everybody has to seek. So I want to ask, how do I get in touch with you so that I share my problems and through your hand I'm delivered?
say we dey I very simple question numbers no egu nti obetumi afrɛ na okan problem okay na me dey awurade akasa okay awurade akyerɛ me kwan a ɔmfa so na ne ho nyɛ dey and very simple okay bi but that's a Wednesday be ni making kan e dey ma na we ya no but no bibu say say abebeye sem a wo kan ya de a ehu pa say obi pese ohwe no hwe ni ya otimu say esem na wo kan emu odu na say ye ba ye busua mu a ensem awodo a enam abusuafo so ma etoto ye na eso pa papa e ma mi musa wo ye ni nkofo na te wo ye busua ye maame nom ye soa nom ye papa nom ye ofa nom omodo so pa wo abusua mu etimi busa say ye se obi ebeye wa na wo fie ni so ye den e ka ho bi enti se obi si me papa e kan abeben ho asama kire me na abeben betumi ama me problems adults a obetumi aka se ni fie nipa bi poti bi e ka ho enti na ama wei ohu ana because e bia nipa no wa kwantom o men wa ha but nyoma ekoso wo nyina obetumi akyea de aba abusuam se eye nipa bi e wo abusuam no wonam sa de no so e ma sa nyoma ne toto no yo se on se ye ba ya share program asi na Yakasafa the family waters. Yeah. That is a one of enema bi e free busuani mu. Because busuani bia no e wade adi so. Yeah. Obi busuani mu hawo entumi mesori dia wo ayi mane yeyi. Busuani bia wo ne hawa omonam. Okay. Enti said ye wo busa no ana said ye wo kanu no. Se o hawo e wa busuani mu no etumi be sorry tia be ya bepen e be sorry tia wa brabo because ade bi amakwa wi ase bi ani wa etu nipa e bakwa it has a purpose it wona mo ha wu a enye se wo ha no fiti ha ena eba baaye e shaase efiri baabi e na aba be duru baabi e na duru baabi na aba be duru so it say the same problem now wona mu no wo fa kwadwo mensa wo ye no the same problem na no no so fa mu no wi o how na wo na mu no o ma me ba ya mansa ne ba panyini also fa sa how no man wo di wi eti wo trace sa de na otum se no ade we die e free ha and epa obi abusuam how entumi ma wo so emba me ye adwuma but say na dia obi huhum e wo da busuam ntumi ba be ya straight abra on consult say first so obi be ye obi agi say wa consult na busuafo no waje permit dey free but say na obi atumi e sore ya wo se ne ono ankasa pe because obi wa onam aye say oba bi wo no dam kwa no yi ni say chia obi tumi de huhum bi ye den etumi edi bibi eto ne so ma ne abra no mfi na busuam oh say no dey eno ya ade bi ada bia na advice amanfo se sa na ema no enye because obi owo ani de obetumi ade ahawo okay obi owo ani obetumi otete wa brabo keke otete wa brabo keke but then ahonhom no omo consult omo ho okay ahonhom no consult omo ho obe siki permission ko obusuam akwa se me pese me ya asemasi me mo ma me kwan because oso omo nyina no adwembone na ekuta omo niti no obe ma ne kwan mama ne kwan ama na ye na tu sa na mo no because ene omo nyina say nyame honhom a e wo ba bia e wo pretty together nyame honhom e wo pretty together afa wo ne ba bia wo we wa America wo Ghana pride bia de ka bo mu ane de ye ma okay it is also na nya honhom na so te ene so obi wo a o paase motumi konya asem ton wa na ehwe na eto betumi akwa busuanim a mehu asemasi sei bi adwane ne ahantan na wonte moma me kwan na menye dey mentwe na so o be ma no because mu nyina no bone enti no mu TV ase bone enti no mu TV ase but won to me nkwase sa won free de wo busuamu ye de ayi dey ato no so this is amenhohom na betumi asesa wo free sa tebi okay ente sa de a entumi nya adwuma sa ma ne Glorious Dominion Chapel International covered by so for Penny Odano Pastor Jacob Bauer nyame de ngosana man say ke se ma wo keka na otimu se aya na owo pepa so be ginipa every one don to dem
Yankopon is out to me na man tu se okasa ti se obi a wonim de woka ampa so wonim sanse Yankopon is out to me na e de amara ti na hia so be fa numbers ni mu bia na ne papa kasa WhatsApp line so mo amwo abrochire amano ne crowd a emmen Ghana ha no o de WhatsApp o de say your audio kra na obey say video say citizen o ye tu mu papa e be sha se no wa twetwe nkowo na akwankyere wo ho ma no onso onsa eden akabi ede nipa bebre na abrabo agija asai atete aponsam enam memmen nan ya ye ka ho asami ede le papa nya mrenka memmen no asam se no woka no say in a subsequent meetings ye hia na ye nkyereke no obetu ne srani abasa no akira bebe nkro ene se ne sitie ebeku na kala wo mo obeka ni nyina na afei de ejina potre no waka ho asam ache ne de aye genua na ye di ho nkomo ntimi busa se abeben bi edi obi so hanoa how potty ben pa ene de bre nipa no beti se na papa bibo bi so a me pese papa etrem kakra kire ne se abeben bi du obi so na edi ni nya problems ben ene de bre sankofo papa yo se de twiro no ye kenkan ye te ase no how ben nipa so nyina no e ma wonya nigye Emma unya nigye because saade no abebe no sorry tiawa Emma unya nigye de wa ka se wa brenya no unya nigye wo saade no de wa ka se wa bre wo nsaka no unya nigye wo ho ba mi su se nkanipa bia no ade a wa brenya no e wo so de nigye edi saade no ba ro brenya ade na nso so mfa nigye nyede edi eti abebe ne ya ade bia account o sebre se ade e wo se wo ye no ntumi nya de enye ebere bia na ama wa ye monyo se wo tete o se wo ye de yo because believe say ebra abebe no story wo Israel for any Judah ni Jerusalem so no emema no bohwete according to Bible se no mo bohwete o mo to wura eti se sabi esori wo so a ema wo bra bo ohunu se wo ye ohunu se tete ohunu ha obi abat eniema bi wo wasanka wontumi achieve the life a wontumi wonsantumi ya de enka eniema bi wo wasanka wonsatumi som na de ni bra wa wonsantumi nka e de wato nkwasomu ye ka so obi da nkwasomu a de opɛ no ɔno ankasa nya de enya de wasa ne nsaka ɔno ankasa ntumi enya de enka because ye hwɛ ye konodua afie a ba bia ye de nkofo a yesusu se o maye bɔne akwakogu na enya aduane a ɔmo pɛ no ɔmo die enya nsu ɔmo pɛ no ɔmo nom enya ba bia ɔmo pɛ no ɔmo da saa me bendo to nkwaso mu a enya de ɔpɛ na abenya enya de ɔpɛ na abedie enya ba bia pɛ na abeda enya de ɔpɛ na abenom enya de ɔpɛ na nsa beka de ɔmo pɛ na ɔmo de be ma because ɔmo ba bi dia ba akokora de emma wo so meno ka say obi atna se free ne mo fa se bepem na ani je free na digie na ni ntumenye afi ba akokora the near just a seconds na awraho na ye mo otewo da bia na na wraho eti ohun se bibia bon se na wasori nipadua so because busa no se adai ono nko beja bi no wa asase su ana eno na ya na be ka kire binum se memie wa no nka se obeja bi no wa meja obi akuta ne sebra wa de pa asase we so eze wa ntwe ne yi a o sebra be kwa ko di baabi o sebra be kwa ko sebabi o sebra be kwa ko di obi nsem na ni paro e do sebra e bobra na ni paro do sebra e geni niam bi wo baabi na so sebra wa de ma no sebra na sesa afiri wo nsem na sebra na kwa ko di obi ho na ni paro enya so mfaso na de wo ye bia so no hu anu da ba wade Nyankopon se the Bible kan se ono ne shebre sesafo erade nko na betumi asese ni pa shebre erade nko na betumi ba erade ade bia hoye no wade fa na difo so ade bia hoye wade fa na sofo so ade bia hoye no erade de fa na sofo so na wade ajew afiri mu ti se won hwe ni yi a obi be di o shebre ho obi de o shebre ebe ye niema bi emfata obi tumi kodi ne bone na nyawo na akodi bone no ba ye tumi siaw de sa bone no ato so obe yi wa no ba bia enyeye ede be nti na tumi basa ya waki ade no huhumu ya tira huhumu waki sadia no ya tiaw
unya hwio ni e dia asem na ye de ato so ubeyi wa no ba bia enye ye ti dia be ba nse be bia wo se ye de ukose no ye de uko physically ye de uko spiritually wo sabre akwakose ba bi eti wo sa nipa no wan hwe ya won tumi ngani bibi papa bia wa asase so da na de frat asefo asase so akọ wan hwe ni bibi papa ntumi meto wo nsem da na de frat asefo asase so akọ abeben ya me ka ho asem sa abeben kro ya ese binom no sa abeben kro ya tumi sa ya binom yie abeben kro ya tumi ya binom yie sa ben ya obi ya abeben ya eje binom yie ya aboa no wobra awurade aka na to fom na waje niema bi a wo se woje ade mawo na tumi de bobra de wade ama because you say ye be show be so for mostly na ye de oil gu abeben mu because say o man panyini be di ade no osofo wusu bempa men ka say mboni bi amfa ho osofo wusu bempa de sa abeben ni bi ye de ema o man panyini it means bibi it is abeben kro ya asay aka dudama ebi mabra asan ye binum so yie okay eti ade a eye obi fie yie no sa de kro na timi say obi fie no concept enti enanumri ya me no ti aye ka sa se wodofo memma wo bamubu men ka se o ma men twɛn ansa na ma frɛ nya me nipa da bi ene ya wote men ka wo hwɛ video ni wie ya pomodin so be frɛ me na ne ma di nkomo ehitasem bia wo ho ade tia wa brabo awurade beda da di a kyerɛ wo ehitasem bia wo ho ade tia wa brabo awurade be fa me so ade ehitasem na di a kyerɛ wo ade biara sori tia wo pagya ane wo nkoso no awurade be fa me so ada sa di na ade a kyerɛ wo na awurade de safo a ɛwɔ sɛ wo di bia wo yie die pro no awurade de be ma me de amaw na watumi de abie wo yie die pro na watumi papa nyame hira pa nse nkofo o hwa mo mani age na messages ne ba na eba we every Abigail or say or Germany or say na ina wakakra or say 3 years ago I was an accountant in a very big company in Germany, but as I'm speaking with you now I'm jobless. It all started when I had a dream and I was fighting an unseen person, and then that person warned me and told me that I will be miserable in some months to come. Papa, I have really suffered right from that time till now. I developed a little problem with my boss. It wasn't a big problem to cause me an exit, but now I am jobless. Is it because of what he said? That is why I'm facing these consequences. Or perhaps there are spiritual forces that took hold of that and then has made my life miserable. Say a simple we are so wa honhom me no pretty we are so ya me honhom ene bonsam ti asem bia beka ye negative bia no bonsam honhom a ogina won chen som e de ye adwuma sanso na asem bia beka bia ye positive bia no ya me honhom som e de ye adwuma na se maso da ye na obi a wo ne me na obi anya kesa kakra o da ye mu ni akontokwa na o se me life be miserable e dey na ye timi mi wo adwuma kese adwuma ntimi free me all of a sudden say eno nti na ka kire wo no say sometimes da ye so memfani agro asem a wo ka similar to lady be frame me ye program ya no ka kire me say o wo adwuma kese bi mu wo Canada na oye adwuma no onim di nkomo se say adane na dambo amma se say je say o yare wo na adwene mu kakra o se o wo adwuma mu a ena o se bibia drop free soro na be wura ni mu all of a sudden on ka bi all of a sudden na dey free so be wura ni adwuma na wo ye no was very good job and wo ye no ho wura ni trim ya de na chini a so and call or how no e dey wura ni mu. It is sometimes obi ka asem kire wa so you very careful because last time me ka asem bi say ye wo altar bi wa friend invisible altar e woni pa ni mu a ye mfa ye ni hu unyim nipa no honhom atini mu e bi won so a ofie ahonhom betumi abebo awura nipa no ko nipa no e close to you it will no so ne fa e betumi de anya wa brabo ono so ne fa e betumi de asori atia ono so na ye fa
ye betumi di na gina asa beben ya sori eti awabra ebenya wontem because obi ne wontem kwan wa ebeye dene se nipa no betumi ahwehwe obenya wo bas obi ben wa easy se nipa no betumi aye obibi ye betumi di bibi asoma no tina perifosis so di oben wo no benya wo entem na nipa na tumi di aye de wo se ode ye eti ye contract and e de ama no ye de money pa or ye closer to you ye mfa nipa wo ne wontem kwan ye de ewa. Where free Isaac Buadi or also or Canada or say Papa I need prayers because I am facing a lot of problems that I can't tell you now. Papa, I will call you right after the program because I need your help. Sir, almost Tina, yawa. Anya omuntia, kasabre bia nka ye nyina nka obia ofia, sabre nka obia pebe bia ide. Adwedwe ne ho ba almost nti. Yawa, nti yawa ha se obi obefre mi bia no, be fa ne call. Message obi ne be kasa bia no, be fa ne call. Menya adaje ama nipa no. Nkomododo obi a peso ne me ebo bia no, menya adaje ama no. Messages neighbor me hwe mo ati say problems enko for one na mo pese o mo no ye den edi ho nkomo yemre no so ya ye bre ti be pese me ma obe sima mienu na oni wo mo a se be wo mo abrochi akwantom ene wo mo a wo ga na ha ne ebinum kura no a ebi a omo etete ebenyen a omo pefa ahodie edi ama omo kra no me ma osima mienu ene omo nkasa na afei ye mo mpa ye fa dwumade ne yo da bia na me ka asem bi se Mami a ohwe me papa ohwe me nua ohwe me nua ba unti ensemu amaka ne se nye obia na fa ne ho pare bia wo a ohwe me sa asemu yi fa ho ebia wo a ohwe me sa problem yi o dabi mu ebia wo a ohwe me sa wo hawo yi utibi mu eti se wo hunu asem na atofom no enkomo na yadi na atofom no a e kire se wunti ene urade de ma ba betena ha ti bomodin se obefre me na one ma di nkomo me ye opi ma obi a o frɛ me na ka program kyerɛ me a menya daage ene wa twetwe nkomo enka se wa bre enka se wa chini a enka se wa nante a eso still program nya de enko be pese me hye obo pese me money da so se urade be fa me so ama ohun ayede ohun ato momoden se obefre me ensuro me ma bibia mu abam e ma obi ankasa nkyerɛw ene obi nkonkwa dwene ho se ma tie sofu bi e wo Kumasi online TV nti me mfrɛ na na minyai sa nipa no obebu abam obehu se wo twa ne ho e bia wagye number no na wo frɛ na wo nya wo gye sa wo na mo ha obi mu oyafunu e na abonefo atomu a wo peba frɛ me yare bi na da wo so a frɛ me ɔhaw bi a wonamu bia a wonti ase bia no frɛ me na urade be fa me so ama ogie ne fa hodie nso aya odia na me sure papa fa pa boteche na we na me fa so na ma we se me baby Okatachie wo US ene urade ni mfie ba kwa kan ho amananya mfie ena Okatachie me we so happy birthday ewo US ne o ma me nyina nka mo ho aba return so wo US obi bi o hwe me bia ma Monica ewo US obi bi o hwe me bia sister Adwoa UK me chia obi a ebre ni ntimi ntumi mo bo obi adin wa wo teme ka wa fidie su bia no entia kese enkoma wo I believe say Awurade ebe fa me so ama o ha obi eda su bia no afi ho no ma na me sure papa bonfa ye na ye fa dwumade no Awurade ya da wase anwumre nso una wa enye ewo nsa no adwuma epeja tiefo mu tie nyina aba wanim empai bo no se bedi hene ewo bibiara so tumi bia mfiri wa be ma ne homene so diri ebresa tumi nase ya di studio hye wo nsa empai bo no se tra adwuma enkro ntaba mu ma adwuma nya kra behwe Awurade bo adwuma wo sikasem wo bibiara na montuo bi o muntuo se de be ma adwuma ne mpeja ayo mo de bia no Awurade fa dumomo peja mpanyimfo mo da adwuma ya no nyina aba wanimo empai bo no so bambo no homobro nye ke so man Ghana hye wo nsa Awurade tena wo nsa wo man so ma oman obonefo biara obepeja no homene so wo man so biara ya bresa tumi nase ya de mpanyimfo wo man mu nyina kra no mogam asofo wo man mu nyina de bibia hye wo nsa empai bo no so wanimo nyam no tumi no ahoodere nkoso anya kese Awurade tena wo nsa fa murunkun kata yenso na fa ja fa di twa wo hia wo Yesu dimo ana ye bompai amen amen
Bless you. Sofo, ya me sha. Me shira was so far. Sofo a the ding Eddie Jacob Bauer, our that Glorious Dominion Chapel International, Atosu Jinyase, Bagan ha Kumase and Sofo na ewo nya me shira say okomo akoma manti ase na afi wa hwe dwumadi amana bana wi me gidi ye se wa yishira na nyankopon benam na kwa so ama wo nso de wo hia no wo nsa aka fa na besiri mu bia na ne papa etwetwe nkomo na me gidi ye se de waka ma awose egu no de hawo no wo nso nsa beka eno anu yi me din e de kofi poku nyame adoma da se ne eno be hia na de before for cry ya bra hia ne so se ye beto aso na wo nso wate asem na se yakra wo na